ये पराधीन अवस्था थिला परे आमे भारतीय माने भारतर सरकार नथिला भारत से नथिला गणतंत्र नथिला राजतंत्र आसिला सीधा गोटे ब्रिटिश माने हमको शासन कले सेते बेल को भारतर शक्ति नथिला माने युद्ध क्षेत्र शक्तिशाली नथिला सेते बेल को शक्तिशाली थिले अमेरिका रूसिया फ्रांस जर्मन एई पर सब देश मान से मान को पाखरे थिला युद्ध विमान नहीं युद्ध विमान थिला से युद्ध विमान सेते बेल से माने आकाश रे उड़ी उड़ी युद्ध करूथिले द्वितीय विश्व युद्ध समय ज्ञानी माने जेते बेले युद्ध करूथिले आपण मन तो शिक्षित समाज बसिछंती हमर जत्तेकिटी महासागर अछि प्रशांत महासागर भारत महासागर जत्ते महासागर अछि अरब महासागर सेतरे गुटिया महासागर होछि अटलांटिक महासागर ए अटलांटिक महासागर भितरे गोटा त्रिकोणीय जल क्षेत्र अछि त्रिकोणीय जल क्षेत्र आपण माने जदि के डिस्कवरी चैनल देखुछंती डिस्कवरी चैनल रे वर्तमान वैज्ञानिक माने स्पष्ट प्रमाण कर सारले जे से जो त्रिकोणीय जल क्षेत्रटा रही नाटा को दिया जायछि वैज्ञानिक माने ना दैछंती बरमुडा ट्रायंगुला भुवनेश्वर पाखरे ये भुवनेश्वर बरमुंडा नु आ सारे बरमुडा ओहो से प्रकार ता नाटा होछि बरमुडा ट्रायंगुला त्रिकोणीय जल क्षेत्र इतिहास कहे द्वितीय विश्व युद्ध समय रे जेते सब युद्ध विमान आकाश रे उडुथिला निर्दिष्ट से गोटिए स्थान रे खसिला आज पर्यंत पत्ता मिलिनी ए भगवान आज पर्यंत पत्ता मिलिनी नहीं खाली सेतिकी आउ आम भारत इतिहास को आसंत हाउ आज की ठीक 7-8 वर्ष तले गोटाए घटना घटी आपण मानकर मन थाई पारे कौन सर तमिलनाडु रो राजधानी किए कहलु कबल कहि पारे तमिलनाडु रो राजधानी चेन्नई आउ आउ अंडमान निकोबर जे गोटाए होची कोन देश से गोटे राज्य नुहे ना से गोटे होची जाकू कहती केंद्र शासित अंचल अंडमान निकोबर केंद्र शासित अंचल ता राजधानी ना कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबर राजधानी है पोर्ट ब्लेयर तू पाटी छोटा किसी कपिल रे सुन आज की 7-8 वर्ष पूर्व चेन्नई सहर गोटे आपन युद्ध विमान नुहे सी किंतु एयरफोर्स गोटे छोटिया विमान एयरफोर्स गोटे छोटिया विमान बाहर चेन्नई रु जीव पोर्ट ब्लेयर केते समय लागिबो केते समय 45 मिनिट मात्र 45 मिनिट लागुछि जदि 45 मिनिट लागिबो से विमानटा उड़ान आरंभ कला बस जाकु इंग्रजी रे आपण माने टेक अप बोली टेकिक उड़े कला टेकिक उड़ेइबो अरे टेक अप कहंती उड़ान आरंभ कला सुन ठीक 15 मिनिट जाइछि ठीक 15 मिनिट परे ए रडार रो हजी गला जो सर्वेक्षण यंत्र रही ताकू देखिबा पे रडार रही से रडार रू हजी गला जेते खोजा खोजी कले आज पर्यंत भी मिलिलानी आज पर्यंत भी मिलिनी जो थिरे बसी थिले 7 जन नागरिक भारतीय नागरिक से माने वायुसेना रो कर्मचारी आउ से 7 जन को भितरे थिला जने ओडिया पुओ जने ओडिया पुओ ता घरटा होची बालेश्वर भोगराई बालेश्वर जिल्लार भोगराई कपिल आज पर्यंत ना से 7 जन को शरीर मिलिला ना से युद्ध विमान से एयरफोर्स विमान मिलिला वो गला कुआडे गिरे अरे समुद्र तो उड़ुथिला कुआडे गला ना अनंत गर्भ ताकू सब निक्षेप कहे अनंत गर्भ सब भक्षण करदेला द्वितीय विश्व युद्ध समय जहाँ घटी 8 वर्ष पूर्व मध्य ताहा घटी गला भारत माटी रे एनु काहे की कहली ज्ञानी मान ना भारत समुद्र नाम होची अनंत गर्भा ता गर्भ को कई मापी पारि नाहंती तेनु से जो अनंत गर्भा समुद्र बाबाजी गोविंद दास कहिले कहले ज्ञानी मान ए जो समुद्र को आपण माने अनंत गर्भा कहउछंती ये समुद्र कोन रहिबो ये रहिबानी ए समुद्र रहिबो आउ ज्ञानी मान आपण माने पूरा पुरी लोक समस्त अखंडपुरी जिला लोक मु तो निजे मो आखिरे देखिछि कोन आज की 10 वर्ष पूर्वरु जोउठी थिला समुद्र सेठी अछि स्वर्ग द्वार जोउठी थिला समुद्र ठारू जति दूर थिला आ अछि आपण को बत्ती घर जोउठी थिला आ अछि ना धीरे धीरे भौगोलिक स्थितिर परिवर्तन घटिबा पई जाउछि बाबाजी गोविंद दास बहु पूर्वरु कहि दैछंती कहले समुद्र रहिबो नाही ए अनंत गर्भा समुद्र जहा को कहउचंती ये रहिबो नाही ये रहिबनी खाली अनंत गर्भा समुद्र की रे आउ किए अचल हिमाद्री
ହିମାଦ୍ରି ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାଚ୍ୟଂ ଦିଶି ଦେବତତ୍ତ୍ୱ ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ ପରେ ତ୍ୱୟା ନିଧି ବଗାହ୍ୟ ଶୀତ ପୃଥିବ୍ୟାଇବ ବାରଦଣ୍ଡ। কালিদাস কইলে উত্তরাস্যাং, উত্তরাস্যাং বলে উত্তর দিগ। আজ্ঞা ভারতর উত্তর দিগরে অবস্থিত পৃথিবীর যেতে পর্বত অছন্তি পর্বত সবু পর্বত মানক ভিতরে রাজা কিয়ে? ইয়ে স্যার নগাধিরাজ, নগ বইলে পর্বত, অধিরাজ বইলে রাজা। রাজা সবু পর্বত মানক ভিতরে রাজা হউছন্তি হিমালয়। হিমালয় হচ্ছে রাজা। কালিদাস লেখিদেলে কুমার সম্ভবর প্রথম শ্লোকরে। মু মানিবি না আজ্ঞা। তু কিয়ে সে? ইয়ে সে তু কিয়ে? হেলা তু মূর্খটা কোন কইবু কি রে? মু মূর্খটা হ্যাঁ। এ মূর্খ কোন কহুছি আপন টিকে শুনন্তু। আপন কইলে হিমালয় পর্বত হচ্ছে এক রাজা। জনে রাজাকে আমি কেমিতি চিহ্নিবা? কেমিতি না জনে মুকুট পিন্ধিকি আম পাখকু আসিলে আমি জানিবা এ জনে রাজা মুকুট পিন্ধিকি আসুচন্তি। যদি হিমালয় পর্বত হেলা রাজা তার মুকুট ন চিহ্নিলে পর্যন্ত মু রাজা বলি মানিবি নাই। এ কালিদাসଙ୍କୁ কুহাଯାଏ দ্বিতীয় শেক্সপিয়র। হউ জানিছু? কইলো কালিদাসଙ୍କୁ কুহাଯାଏ দ্বিতীয় শেক্সপিয়র। আজ্ঞা আজ্ঞা শেক্সপিয়র হଉଛନ୍ତି ইংরাজী ভাষার কবি, শ্রেষ্ঠ কবি। ଆଉ କାଳିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣିକିରି କେବେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁକୁଟ କାଇଁ ଠକିଲେ? ମୁକୁଟ ଶୁଣିବୁ କହିଲେ। କାହିଁକି ସିଏ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ହିମାଳୟକୁ? ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କ କଣ ମୁକୁଟ ନାହିଁ? କାଇଁ ମୁକୁଟ ଅଛି ପୁଅ। କାଇଁ ଆମ ମାତୃଭାଷା, ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏତେ ଛୋଟିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ କବି ଯୋଉମାନେ ଇଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ୍ଷିପ୍ର କରିଥିଲେ, ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କବିରେ। ସେ କବି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ। ମଧୁସୂଦନ ହଉ ପୁଅ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି? କଣ ଆଜ୍ଞା? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯଦି ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା କାଇଁ ଅଛି ନା? ପ୍ରମାଣ। ବୋଲେ ହିମାଳୟ ହିମ ଗୌରତନ ହିମାଳୟ ହିମ ଗୌରତନ ହିମାଳୟ ହିମ ଗୌରତନ ହିମାଳୟ ହିମ ଦେଖିଲେ ଶିବ ଶିବ ଗଭୀର মধুসূদন লেখিলে পুଅ কপিলা ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମୁକୁଟ କୋଉଠି ଅଛି? କାଳିଦାସ କାହିଁକି ରାଜା କହିଛନ୍ତି? ହଉ ଟିକେ ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ ଉପରେ ହଁ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି। ହଁ ଯୋଉ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି, ହଁ ଇଏ ବରଫ କଣ? କଣ ବରଫ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି? ଏ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଛୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ବରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆପଣ ବି ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଚୁମୁଚି ମୋ ବାପା ଚୁଚୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କୋଉ ବରଫ? ସେ ଚାଟନ୍ତି ନାଇଁ ଚଟା ବରଫ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ କୋଉ ଗୋଟା ବରଫ? ଆଉ ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଗ୍ଲେସିୟର, ହଁ ଗ୍ଲେସିୟର ବରଫ ଖଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ହିମାଳୟରେ ପଡିଛି ନା, ହଁ ତାକୁ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଏ ହିମାଳୟରେ ବରଫ ପଡିନି, ଆଉ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରୂପୀ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ପରା ମୁକୁଟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଡ଼େ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ଇଏ ଯୋଉ ହିମାଳୟ ପର୍ବତଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବରଫ, ଯାହାକୁ ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହଁ କପିଳ, ଆରେ ଏ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସବୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା। ହଁ 7ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର। ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଅ ଯାହା କହିବ ଟିକେ ପୁରାଣ କଥା କହିବ, ତା ଭିତରେ ଇତିହାସ କଥା ଥିବ, ବିଜ୍ଞାନ କଥା ନଥିଲେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଣିରେ ରହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଖଟରେ ଆପଣ କହିଲେନି ଗୋଟାଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଗୋଦରିଲ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଅନା। ତୁ ଆଗ ବିଜୁକୁ ଚାହୁଁନୁ ରେ, ଆପଣ ବଡ ମୂର୍ଖଟା। ଆପଣ ମତେ କହିଲେ କଣ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ?
ଆମେ ଶାନ୍ତ ମୁଡରେ କହିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଛୁଆ ନଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ କପିଳରେ ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ ହବ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରି ତୁ କହିବୁ ତାଙ୍କ ପଇସା କଥା କହୁଛୁ ତ ପାଲା ଗାଉଛୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି कपिल सुन ये हिमालय पर्वत जो बरफ पड़ी ये बरफ हूँ मुकुट तेणु हिमालय पर्वत को कहले राजा ज्ञानीमान ये जो हिमालय पर्वत आपण मैंने समस्त शिक्षित समाज जानते पृथ्वी सर्वबृहत श्रृंग हूँ एवरेस्ट श्रृंग पृथ्वी सर्वबृहत पर्वत हूँ हिमालय पर्वत किंतु बाबाजी गोविंद दास कहले ये भी रहिबनी ये भी रहिबनी एते बड़ा पर्वत ए पुओ सुन रे एबे वैज्ञानिक माने सारे प्रमाण करि सारलेनी शह शह वर्ष पूर्व जो ग्लेशियर सब रहितिला बरफ खंड बरफर अस्तरण जो चट्टान रहितिला हिमालय रे धीरे धीरे तरळिबा आरंभ कलानी कारण होची पृथ्वीर जलवायुर परिवर्तन ए पृथ्वीर जलवायुर परिवर्तन हेउथिबारु उचित समय वर्षा होना शीत समय शीत होना खरा प्रबल होची उत्तप्त हो जाउची पृथ्वी येते वर्ष जेतिकी लोक मरिछंती सनस्ट्रोक रे जेतेबेले प्रथमे सनस्ट्रोक बाहरला एते लोक मरिथिले ना ताले काहे के गरम होची सारे काहे के ए मानव सभ्यता पाई आम मानक पाई आमे प्रकृति सहित खेलुछंती प्रकृति सहित खेलुछंती जोथि पाई प्रकृति कोड़ लेउटेबा आरंभ कलाडी तेणु ज्ञानी मान काहे की कहिले कथा ये कथा बहु पूर्वरु बाबाजी गोविंद दास लिखि देइछंती जे हिमालय पर्वत भी रहिबो नाही ना ये समुद्र रहिबोनी ना हिमालय पर्वत रहिबोनी ना खाली सेतिकी गिरे ए कपिल ये जो सुंदर पृथ्वीटा को देखुनु ये पृथ्वीटा भी रहिबोनी पृथ्वी रहिबोनी तू जो घरटी तयारी करिछु आज्ञा लक्ष लक्ष टंका खर्च करिकरी पालारु पैसा नेकरी तयारी करिछु हां सर तू से घर रहिबो किरे ये घर रहिबोनी केही रहिबे नाही ए भगवान काहे की रहिबेनी बाबाजी गोविंद दास कइले ग्रह तारा नक्षत्र केही भी रहिबे नाही ना जीवे कुआडे कुआडे जीवे कालर कबले चूर्ण काल समस्त को पेशी दबरे खाली कौन बाबाजी गोविंद दास आपण प्रलय परम शास्त्र भागवतर रचयिता जगन्नाथ दास कौन से परम ग्रंथ लिखि दे ना कहले कालर बस ए जगत जगत प्राणी कालर आयत्त ज्ञानी गुणी समाज विज्ञान जहा कहिछि तत्व ताहा कहूछि पुराण ताहा कहउछंती टिके पर आपण मानकु काली कहउतिले जने गोला भळकु आज्ञा जने कहले टिके मालिका टिके हो तने हम कहले हां सब कथा हबो जेतेबेले जो जिनसटा आसिला सी आ केबे दूर को जीवनी नहीं ये से ताकू इंटरनेट टाणीबो ना तेणु मालिका सुनिबे एबे मालिका भीतर को जीवनी एबे खाली प्राथमिक सूचना दउछि हौ कपिल आज्ञा केही रहिबे नाही कुआडे जीवे पोरे काल समस्त को चूर्ण करि देबो समस्त को चूर्ण कर देला समस्त शेष अच्छी आज्ञा जगत समस्त शेष अच्छी ताले तुलसीदास कहीं लिखिले कथा कि यथा अनंत राम भगवान राम हूँ अनंत राम को कथा हूँ अनंत अनंत राम शेष नहीं कि राम कथार भी शेष नाही जदि एक कथा को हमें चिंता करिबा पूर्वर करिथिबा आलोचना वर्तमान पद या अर्थ को जदि मिसई दबा ताले सत्य कोन मिछ कोन आपण जानि परिबे ना केही जानि परिबे नाही सत्य कोन जगत रे समस्तंकर शेष अछि किंतु जनकर शेष नाही ये जनक किए से जनक किए ज्ञानी मान किए अति सुंदर कथा मु सेदिन कहूथिली जार आरंभ नहीं सार तार शेष कुआडू आसीबो नाही हबनी जार आरंभ नहीं तार शेष कुआडू आसीबो कुआडू आसीबो हबनी मु पूरा कहूतली सेदिन कहूतली ठर आरंभ नहीं कि शेष नहीं आज्ञा हां छ जो ठ जोठु आरंभ सेठी शेष संख्या भीतर शून्यटा जोठु आरंभ सेठी शेष तेणु रामंकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं
ନାହିଁ যদি রামଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ ସେ କୋଉ ରାମ ଏ କୋଉ ରାମାୟଣ ପଢିଛ ଦଶରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ କି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ବି ଅଛି ହଁ ମୁଁ ପୁରା ପଢିଛି କଣ ପଢିଛୁ ପଢିଛି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଣ କହିଲୁ ଆଁ? କହ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ଆପଣ କହିଲେ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ। ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢିଛି ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ହଁ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ। କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଯୁଗରେ କାହା ଘରେ କାହା ପୁଅ କାହା ନାତି କାହା ଅଣନାତି ପଣନାତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ର ର ର ର ରାମ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କହିଲୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ହଁ। ବାପା ହେଲେ ଦଶରଥ ଇଏ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ କଣ କହୁଛି ହଁ କୁଆଡେ ଦଶରଥଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲେ ରାମ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ଏ ଜନ୍ମ- କପିଳ ଆରେ। ଶୁଣ ହଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଗୃହରେ 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏତେ ପୁଅ 4 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ନାମକରଣ କାଇ ବୋଲ ବୋଲ ହଉଛୁ ଯୋଉଦିନ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆହା ହା ଦଶରଥ ମହାରାଜ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି 4 ପୁତ୍ର ଚାରି ପୁଅ 4 ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାମକରଣ କରିବେ କିଏ କିଏ କରିବେ ବଶିଷ୍ଠ ହଁ ବଶିଷ୍ଠ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆସିଗଲେ ବୁଢା ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ରାମ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ଭରତ ଦିଆଗଲା ଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେତିରେ ହିସାବ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କବେ କପିଳ ତୋ ନା କାଇଁ କପିଳ ଦିଆଗଲା କାଇଁ ବସନ୍ତ ନ ଦିଆଗଲା ହଁ ବା ହଇରେ ତୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହଉଛୁ ଏଥିରେ ଫରକ ଏ କଣ ଶୁଣ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ରାମ ବୋଲି ଦିଆଗଲା ଜାଣିବୁ ହଁ କହିଲେ ଶୁଣିବୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀ ହଁ ବାଲ୍ମୀକି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଖଣ୍ଡିଏ ହଁ ରାମାୟଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ରାବଣ ବଧ ପରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବଭୂତି ଅବଭୂତି ନା ହେଲା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ହେ ଭବଭୂତି ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହଁ। ସେଠୁ କିଏ ଲେଖିଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ନାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ପରେ ଆଜ୍ଞା ତା ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀରେ ରାମ ତତ୍ଵ ଲେଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ରାମ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ନା ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯସ୍ମିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନି କହିଲେ ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯସ୍ମିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହଁ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ ଇରେ ରମଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନାମ ରହିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରାମ ଦେବାର କାରଣ ତୁଳସୀ କହେ କ୍ଷମା କରିବେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ରମୟତି ଇତି ରାମ ହଁ ରମଣ କରିବାରୁ ରାମ ହଁ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ରମଣ କଲେ ହଁ ନା ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା ଆଉ ରମୟନ୍ତେ ଯୋଗିନ ହଁ ଯୋଗିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ କଲେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି କଲେ କୋଉ ଏରିଆରେ କଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ କପିଳ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଙ୍କା କରୁଛି ହଁ ହଁ ବା ଏଟା ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ନା ତୁ ସିଧା ଅଛୁ କଣ? ଇତେ ଅଷ୍ଟବଙ୍କା ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଲାକୁ ବଙ୍କା କରୁଛି ତୋର ତ ବଙ୍କା ଆରେ ପୁଅ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ତତେ ଧରିକି ଆଇଛି ରେ ହଉ, ହଉ। ହେଁ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଠିକ ବାଗରେ ବାଜିଛି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣରେ ବାଜିଛି କପିଳ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରମଣ କରିଥିବାର ତାଙ୍କ ନାମର ସାର୍ଥକ ରହିଲା ମୁଁ ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଧରିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବାର ସେ ପୁରୁଣା ପଦଟିଏ ଗାଇବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଯିବ ଅଲଗା କଣ ଅଲଗା ସ୍ୱର ଏ ମାନସ ଆରେ ସ୍ୱରଟା ଯିବ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବାଦ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ପୁଅ ବଜେଇବୁ ଏ ଟୁପା
ଯୋଉଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ବସିଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିଲେ କି ରେ କୋଉଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ ରାମକୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାୟକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଦ୍ୟ କଣ ବଜେଇବ ଛୁଆଟି ନ ଶିଖିଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ତୋର ଆଗେ ଦେଖେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାରେ ଗାଇଦେବି ଆରେ ତୋର କାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକିକିରି ସାହାନ କରିଯିବ ଆରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଇଜ୍ଜତ କାହାର ଯାଏ କହିଲୁ ଯୋ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଯାର ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ ତାର ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ ଅବଶ୍ୟ ତୋର ଅଛି କଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଲୋକ ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ କହିବି ତମ ଗାଁ କପିଳା ଦର୍ଶନିଆ ପୁଅ କପିଳା ତାର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜେବାଦ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଛୁଆଟି ବଜେଇ ପାରିବେ କି ବାଦ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବଜେଇଲୁ କପିଳ ଭାଇ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟଟା ଆରେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଏଇଠି ନୟାଗଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜଉ কবি সম্রাট ভঞ্জ কহিলে আজ্ঞা কলে সেদিন যোগী মুনি ঋষিমানে যেতবেলে ধ্যানরত ଥିଲେ ধ্যানস্থ ଥିଲେ সেই পটরে রাম লক্ষ্মণ সীতা যাଉଥିଲେ যোগী মুনি ঋষিମାନଙ୍କର দৃষ্টি পড়িগলা রামଙ୍କ ଉପରେ দৃষ্টি পড়িଯିବାରୁ ঋষିମାନେ কোন ভাবিলে কোন কপিল আজ্ঞা ভঞ্জ লেখিলে পুଅ বলে বিধাতা আম্ভଙ୍କୁ যে বিধাতা আম্ভଙ୍କୁ আরে করতা নারী